Kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu ala ahli baitihi qabla naumi. Beliau meletakkan, membuka kedua tangannya seperti ini, kemudian Nabi membaca qul huwallahu ahad sampai habis, kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatal kursi wa yaqra'u akhir ayataini min suratil baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita manusia, kalau kita ngantuk, kita akan tidur. Begitu juga hewan. Hewan pun kalau dia ngantuk, dia akan tidur. Jadi manusia tidur, hewan tidur. Untuk membedakan tidurnya kita dengan tidurnya binatang tidak sama, maka kita harus ikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, supaya tidur kita ini bukan sekedar menghilangkan ngantuk, tapi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 7 perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan sebelum beliau tidur. Yang pertama, kana Sallallahu Alaihi Wasallam yatawaddau qabla dukhuli lin-naumi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil air wudhu dulu sebelum beliau masuk ke dalam kamarnya atau sebelum beliau tidur. Wasani kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu ala ahli baitihi qabla naumi. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada seluruh ahli keluarganya sebelum beliau tidur. Istri salam kepada suaminya, suami salam kepada istrinya, anak-anak minta maaf dan lain sebagainya. Wasadisu kana sallallahu alaihi wasallam yanamu ala janibihil aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring miring ke kanan. Maksudnya miring ke kanan. Beliau tidurnya suka miring tapi yang ke kanan. Warabi'u kana sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu tahta khaddihil aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada pada wajahnya sebelah kanan seperti ini ya, gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur kayak gitu. Wal khamisu, yang kelima, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ta'ala qabla naumihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus berzikir sebelum beliau tertidur. Jadi zikir dulu supaya tidak ingat apa-apa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasadisu, yang keenam, kana sallallahu alaihi wasallam yajma'u kaffaihi wa yaqra'u fihima qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas ila akhir, summa yamsahu biha jasadahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keenam, beliau meletakkan, membuka kedua tangannya seperti ini, kemudian Nabi membaca qul huwallahu ahad sampai habis, kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis, kemudian beliau mengusapkan, isyarat meludah kedua tangannya dan mengusapkan ke seluruh tubuhnya kecuali kemaluan dan telapak kaki. Ini yang Nabi buat. Wasabi'u, dan yang ketujuh, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatal kursi wa yaqra'u akhir ayataini min suratil baqarah. Yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidurnya beliau membaca ayat kursi dan disambung dengan 2 ayat pada akhir surah Al-Baqarah, yakni amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai habis. Jadi inilah ya 7 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan sebelum beliau tidur. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus amalkan ini semampu kita, seistiqomah mungkin, agar supaya tidur kita ini bukan sekedar menunaikan hajat kita, tapi kita ikut cara Nabi dan kita akan dapat pahala karena kita tidurnya ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.